Chapter 6, Sloka 29. Sarvabhutastamaatmanam. 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 Sarvabhutani chatmani. Sarvabhutani chatmani. Sarvabhutani chatmani. Sarvabhutastamaatmanam. Sarvabhutani chatmani. सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः सर्वत्र समदर्शनः ईक्षते योगयुक्तात्मा 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 सर्वत्र समदर्शनः सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes. Don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.